Olá pessoal, do you know when to use mim em português? Wanna learn? Then welcome back to Plain Portuguese, where we learn how to use mim and speak like a Brazilian. If you're new to our channel, don't forget to subscribe and give a thumbs up to the lessons you enjoy. You have already learned when to use eu, me, and some other pronouns. Now it's time to learn when to use mim, another object pronoun. By the way, I suggest you rewatch the lessons on pronouns. It wouldn't hurt. When learning another language, it's sometimes helpful to know some specific terminology. It's not mandatory, but somehow helpful. For example, the pronouns you'll study today are used after prepositions. If you already know what a preposition is, be grateful because that saves you a lot of time. If you don't know what a preposition is, be just as grateful because that means you'll spend more time with me. Anyway, the examples provided in today's lesson will help you understand what I mean when I say prepositions. Well, why are you far from me? From is a preposition that in this example is equivalent to de. Therefore, I must use mim after it. Yeah? Porque você está longe de mim. Por que você está longe de mim? I listed here a few prepositions in Portuguese. Let's take a look at them. De, that you can also pronounce de. So, de, em, com, sem, para. There are other prepositions. I listed a few of them. They and the other prepositions will be followed by these pronouns. But depending on the preposition, there will be a contraction, a kind of change that is not optional. It is grammatically wrong not to make them. Yeah? So, these contractions are mandatory. Dele, dela, deles, delas, nele, nela, neles, nelas, and comigo, conosco. It's not com, mim, com, nós. Comigo, conosco. Let's see a few examples with de. Well, por que você está longe de mim? Por que você está longe dele? Don't forget to make the contraction here. Por que você está longe delas? Some other examples with de. O cachorrinho gosta de mim. O cachorrinho gosta de mim. O cachorrinho gosta de você. O cachorrinho gosta de nós. Oh, they need me. Eles precisam de mim. In fact, they need us. Eles precisam de nós. Eles precisam delas. Yes? Well, now with now with em. Ui. Ai, there is a bee here. Tem uma abelha em mim. Tem uma abelha em mim. Tem uma abelha em você. Tem uma abelha nele. The contraction. Tem uma abelha neles. Now with com. She's talking to me. Ela está falando comigo.
So, com plus mim equals comigo. It's a funny math, I know, but believe me, it's accurate. Com plus mim, comigo. Ela está falando comigo. Ela está falando com você. Ela está falando com ele. Ela está falando conosco. Com plus nós, conosco. Ela está falando conosco. Wanna go out with me? Quer sair comigo? Quer sair comigo? Wanna go out with us? Quer sair conosco? Quer sair conosco? Now a few examples using sem. Sem is equivalent to without. When used, it makes no contractions with any pronouns, yeah? Elas vão sair sem mim. Don't forget to use mim after prepositions. Elas vão sair sem mim. Elas vão sair sem você. Elas vão sair sem nós. Moving on to para. Para makes no contractions either. A Júlia ligou para mim, which I can also say pra, yeah? A Júlia ligou para mim ontem. A Júlia ligou para você ontem. A Júlia ligou para nós ontem. As flores são para mim? Não. As flores são para vocês. When there is para in a sentence, pay twice as much attention. I've just told you that mim should be used after prepositions, which include para, yes? As flores são para mim, a Júlia ligou para mim, foi uma surpresa para mim, but not always. Take a look at our examples. Ela pediu para eu ligar mais tarde e not para mim. Ela pediu para eu ligar mais tarde. Preciso de férias para eu descansar. Faltam 15 dias para eu viajar. Use para eu when there is an action, when there is a verb after it, indicating an action of some kind. Para eu ligar mais tarde, to perform an action. Para eu descansar, to perform an action. Yes, resting can be exhausting. Para eu viajar, to perform an action too. Well, use para mim usually at the end of sentences when there is no verb indicating any kind of action. Yes, or action of any kind. As flores são para mim. A Júlia ligou para mim ontem. Foi uma surpresa para mim. Ready for a quiz?
thank you for watching another lesson. It's always a pleasure to have you here. Don't forget to leave me comments and questions below. I love to read them. Eles são muito importantes para mim. See you next time. Até a próxima. Tchau!